السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستوں، آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے۔ اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا کہ رات کو اس ملازم کو 1-2 بج جاتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا کہ اسے قبرستان کی طرف سے کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گئی ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی، کل جو بزرگ وفات پا گیا، شام کو اس کی قبر پر کوئی چھیڑ خانی کر گیا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ فارم کے ملازم نے بات کو انسنا کر دیا۔ پھر اسے شام کو جاتا ہوا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی سی بات سمجھ کر اس نے کسی کو نہ بتایا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ تقریباً 22 دن بعد ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا آگے سے جا کر دیکھا، وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی؟ آگے مزید نہیں گیا، عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر پھر سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا، ملازم نے اس لوگوں سے باتیں سنی۔ قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا بھی نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا، ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے ایسا کچھ ہوا تو کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا، ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات مجھے قبرستان میں جاگتے دکھی۔ اس نے عہد کر لیا، اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر فوتگی ہوگی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئے۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا، آج پتہ ضرور لگاؤں گا یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے پیچھے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا، کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا، پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظر سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں سے ایک دم ڈر لگنے لگا، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے پاس جا کے چھپ گیا اور آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا۔ دور سے ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا کہ وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر اس کی سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ایک دم پیچھے ہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔
उसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी थी। अभी वो संभला भी नहीं था कि उसी औरत ने छुरी से उस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ, लेकिन छुरा इसकी पीठ को चीर चुका था। मुलाजिम ज़मीन पर गिर गया और वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुककर उसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। उसे अंदाज़ा हो गया था ये औरत कोई चुड़ैल नहीं। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की, औरत का चेहरा नजर आए और उसने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा तो मुलाजिम के डर की आंखें बंद कर ली। औरत समझे कि ये मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसमें छुरी के औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम के पास पड़ी छुरी फौरी हाथ में ली, औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पर लगी, औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए। कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ शेरखानी तो नहीं थी, वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी, हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ। कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम करता था, क्योंकि लाश इसके कब्र के पास पड़ी थी। कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में जगमोइयाँ हो रही थी। मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया। गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था। ज़रूरी इसको भी इसी ने मारा है जो कब्रों के साथ शेरखानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते हुए डरते। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया, 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे। जब तक ये मम्मा हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप कर करेंगे ताकि कोई भी हो इन्हें पता ना चले, वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट ना की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो लोगों को भी यकीन होने लगा ये मुलाजिम ही का काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरे से रोक दिया। अब ऐसा लोग मामूल में आ गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे, हवाएं चल रही थी, गांव में फौतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्ल व कफन देकर दफना दिया गया और लोग सरे शाम ही घरों को रवाना हो गए। ऐसी ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते हैं जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते हैं। जवान और बच्चे गौर से सुनते हैं। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था। सब मरने वाले को याद करते हैं। इनसे वस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे। अचानक इनमें मुलाजिम को कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से शेरखानी की वजह इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने, जिसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि उसने ऐसा नहीं किया, ज़रूर कोई और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान लेना। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया, उठकर बाहर निकल आए। ये भी लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकलकर तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। दोस्त की याद आई, फतेह ही पढ़े। इनकी कब्र पर फतह पढ़कर तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी हुई थी इसकी तरफ गई, जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई। एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया जो कोई भी है आज जाने नहीं देंगे। हाथों में पत्थर उठाकर आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुँच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई। मुलाजिम को भी इसने मारा था छुरी से। औरत ये देखकर तीनों लोग हैं घबरा के एक तरफ निकलने की कोशिश की। साथ में एक लड़के पर हमला भी किया, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानब को भागी और छुरा इनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। एक ने बस छुरा उठाया
तीनों इसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए। क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है? क्या देखते हैं कि औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी औरत पर छुरियों के वार कर दिए। औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया। कौन है, औरत को क्यों मारा? तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई। हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा, ये भागी और हमने आखिर में इसे पकड़ के मार दिया। थोड़ी देर बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े अतः की औरतों तक की लाश के गिर्द जमा हो गए, जैसे कोई और ही गाँव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे पैरों की रस्मों का गोश्त काट के खाती थी। हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सब के सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी की मैयत के दफन के बाद कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ीद कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।